जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। आज आम डिस्कस करवा ओडिशा जीके। यहाँ बहुत इंपोर्टाट अपकमिंग एग्जाम पाई। चलो देखी ना तार किस किस क्वेश्चन अच्छी। एक नंबर क्वेश्चन, ओडिशा बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस ऑन केवे कह 26 जनवरी 1950 ना 15 अगस्त 1940 ना 1 एप्रिल 1936 ना 2 अक्टोबर 1935 केवे कह यहाँ सी ऑप्शन सी है 1 एप्रिल 1936 है। देखो तापर किस कही ओडिशा वाज द फर्स्ट लैंग्वेस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश समय ये सब लैंग्वेज होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा इज कौन हम कह देवमाली महेंद्रगिरी माल्यगिरी मेघासिनी ताले कौन हम कह हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा এইটা হব देवमाली है। देखो देवमाली तार उच्चता के देख 1672 मीटर। कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छे यहाँ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हूँ हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा आम ओडिशार यहाँ हाईएस्ट पीक मन रख के मीटर 1672 मीटर है। 3 नंबर, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सरो ऑफ ओडिशा ताले कह सरो ऑफ ओडिशा ओडिशार दुख कृषक क्या कह महानदी ब्राह्मणी बैतरणी ऋषिकल्या कह कौ नदी यहाँ तार आंसर हम ऑप्शन ए महानदी है। देखो महानदी रिवर कजेस फ्रिक्वेंटली फ्लड इन कोस्टल ओडिशा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, द फेमस मुक्तेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड ताले कह मुक्तेश्वर टेम्पल कौटी अच्छी पुरी रे अच्छी कोणार्क भुवनेश्वर जाजपुर कौटी अच्छी कह मुक्तेश्वर टेम्पल यहाँ अच्छी आमर भुवनेश्वर अच्छी है। देखो मुक्तेश्वर टेम्पल इज नोन एज द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर है। यहाँ भी गोटे इंपोर्टाट है। क्वेश्चन आसे जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर क्या कह जाए मुक्तेश्वर टेम्पल को है। कौटी अच्छी भुवनेश्वर अच्छी। 5 नंबर, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखो कौटी अच्छी शिमिलीपाल भितरकनिका सातकोशिया ना चंदका कौटी अच्छी कह यहाँ अच्छी भितरकनिकार अच्छी है। देखो भितरकनिका इज होम टू इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है। 6 नंबर, द क्लासिकल डांस फ्रॉम ओडिशा इज को इज इटा कथक ओडिसी मणिपुरी भरतनाट्यम कौन हम कह ऑप्शन बी ओडिसी है। देखो ओडिसी इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया देखो ताले चलो नेक्स्ट 7 नंबर, हु इज नोन एज द उत्कल गौरव ताले उत्कल गौरव क्या कह मधुसूदन दास फकीर मोहन सेनापति गोपबंधु दास ना नीलकंठ दास कौन हम कह यहाँ हम मधुसूदन दास है। देखो मधुसूदन दास प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा स्टेट से समय हमको मेजर रोल एम भी करते है। 8 नंबर, व्हिच पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा ताले को मेजर पोर्टा कौटा ओडिशार पारादीप गोपालपुर धामरा चिलिका कौन हम यहाँ हम पारादीप। देखो पारादीप इज ओडिशा फर्स्ट एंड मेजर सी पोर्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन,
Which district is known as the rice bowl of Odisha? ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କହିବା? ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ। କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଟା ହେବ ଆମର ବରଗଡ଼। ହେଲା, ଦେଖ ସେଟା ଅଛି ଦ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଦେଖ located in the western part of the state, known for its extensive paddy cultivation, largely due to irrigation from the Hirakud dam। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଏ। ହେଲା, 10 ନମ୍ବର, the famous festival ନୂଆଖାଇ is mainly celebrated। ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇ ଆମର ହେଉଛି ବେଶୀ ଦେଖ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହ? କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନା ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା? କ'ଣଟା ହେବ କୁହ? ଏଇଟା ହେବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି। ହେଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆଖାଇ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। 11 ନମ୍ବର, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଡେଡିକେଟ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଗଡ୍? ତାହେଲେ କୁହ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଇଛି? ଲର୍ଡ ଶିବ, ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ, ଲର୍ଡ ସୂର୍ୟ ନା ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ? କାହାକୁ କୁହ? এটা হচ্ছে লর্ড সূর্য। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଏ 13th century temple dedicated to the sun god, ଯିଏକି ସୂର୍ୟ। ହେଲା, 12 ନମ୍ବର, which is the largest district of Odisha by area? ତାହେଲେ କୁହ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ? କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ। କ'ଣଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ହେଲା, ତାହେଲେ କୁହ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଅଛ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ହେଲା, ଦେଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ। ହେଲା, ଆମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା। 13 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଏଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟ୍? ତାହେଲେ କୁହ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଆମ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1940, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, 1 ଏପ୍ରିଲ 1956। କେବେ କୁହ? ଅପସନ୍ ଏ। ହେଲା, 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। Odisha became the first linguistic state of India on 1 1936। ହେଲା, ଦେଖ 14 ନମ୍ବର। ହେଲା, which festival is known as the state festival of Odisha? ତାହେଲେ କୁହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କେଉଁଟା କୁହ? ରଜ ନା ନୂଆଖାଇ, ରଥଯାତ୍ରା ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? କେଉଁଟା ହେବ କୁହ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ହେଲା, ଦେଖ ରଥଯାତ୍ରା of Lord Jagannath is celebrated as the state festival of Odisha। ହେଲା, 15 ନମ୍ବର, ଚିଲିକା ଲେକ୍ is famous for which of the following? କୁହ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପାଇଁ ଫେମସ୍ କୁହ? ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଫିସ୍, ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡସ୍, କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି। ହେଲା, ଦେଖ ଚିଲିକା ଲେକ୍ is Asia largest brackish water lagoon and a major bird sanctuary। ହେଲା, 16 ନମ୍ବର, who was the first chief minister of Odisha? ତାହେଲେ କୁହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଓଡ଼ିଶାର? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ? କ'ଣଟା ହେବ କୁହ ତାହେଲେ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ହେଲା,
देखो हरेकृष्ण महाताब सर्व एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, है ना। 17 नंबर देखो व्हिच डांस फॉर्म इज ए क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा, क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा कोटा हबो कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी कोनटा हबो को एटा हबो ओडिसी। Odissi is one of the 8 classical dance form of India originating from Odisha, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन को which port is the only major port of Odisha, को only major port कोटा ओडिशा रो पारादीप, गोपालपुर, धामरा, चांदीपुर कोनटा हो आंसर हो ऑप्शन ए पारादीप। पारादीप port is the only major port of Odisha, है ना। 19 नंबर Similipal National Park is located in which district, তাহলে କୋଉ Similipal National କୋଉ district ରେ ଅଛି କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉ district ତାହେଲେ କୁହ ଅପସନ୍ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖ Similipal National Park is located in Mayurbhanj district and is a biosphere reserve, ହେଲା। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन which dynasty built the Konark Sun Temple, ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗା, ସୂର୍ୟବଂଶୀ, କେଶରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।